बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, हम आप सबका इस्तकबाल करते हैं आपके मन पसंदीदा कुछ शो सवालों के सफ़र में। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए कुमैल, माल जमा करने वाले ज़िंदा होने के बावजूद मुर्दा है और इल्म इकट्ठा करने वाले रहती दुनिया तक बाकी रहेंगे। आइए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। मिलते हैं आज के पहले मुसाफिर जनाब सैयद मोहम्मद रज़ा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सैयद मोहम्मद रज़ा, कहाँ तक पहुँची आपकी पढ़ाई? 9th स्टैंडर्ड। 9th स्टैंडर्ड तक, माशाल्लाह। और पढ़ लिख कर क्या बनना चाहोगे? क्रिकेटर। क्रिकेटर, ओके। तैयार हो आज के लिए? जी शुरू करें। जी। पहला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। रसूल अकरम ने किस इमाम के लिए कहा, मैं शहर इल्म हूँ और ये उसका दरवाज़ा? आपके ऑप्शंस है, ए इमाम अली अलैहिस्सलाम, बी इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम, सी इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, या डी इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम। ए इमाम अली अलैहिस्सलाम। श्योर? महफूज कर ले? जी कर ले। ओके कंप्यूटर, प्लीज ए इमाम अली अलैहिस्सलाम को महफूज करे और हमें बताइए कि सही जवाब है या नहीं। ये बिल्कुल सही जवाब है, माशाल्लाह। एक सवाल हो गया। दूसरा सवाल, इनमें से किस नबी का लक़ब हबीबुल्लाह है? ए हजरत नूह अलैहिस्सलाम, बी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, या डी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। डी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा, महफूज कर लो। जी। ओके कंप्यूटर, प्लीज डी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महफूज करें और हमें बताइए कि ये सही जवाब है या नहीं। ये बिल्कुल सही जवाब है, माशाल्लाह। तो जल्दी जल्दी दो सवाल हो गए। सैयद मोहम्मद रज़ा एकदम ट्रैक पर है। तीसरा सवाल आपके लिए, ओह जनरल नॉलेज का सवाल है ये। इफ यू आर इन लखनऊ देन यू आर इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? अगर आप लखनऊ में हो तो इंडिया के कौन से स्टेट में हो आप? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटका, या डी केरला। ए उत्तर प्रदेश। ए उत्तर प्रदेश, महफूज कर ले? जी कर लीजिए। ओके कंप्यूटर, प्लीज ए उत्तर प्रदेश को महफूज करे और हमें बताइए कि सही जवाब है या नहीं। ये बिल्कुल सही जवाब है, माशाल्लाह। आपका गांव किधर है? लखनऊ। लखनऊ। सही है कंप्यूटर, आज आप पे फुल मेहरबान है। देखते कब तक ये मेहरबानी जारी रहती है। चौथा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। इनमें से कौन सा लक़ब जनाब फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का है? ए ताहिरा, बी सिद्दीका, सी राज़िया, या डी ये सब। ये सब। ये सब, जी। महफूज कर ले? जी। ओके कंप्यूटर, प्लीज डी ये सब को महफूज करे और हमें बताइए कि सही जवाब है या नहीं। ये बिल्कुल सही जवाब है, माशाल्लाह। 4 जवाब एकदम एक झलक में बाहर आ रहे हैं और बिल्कुल सही है, माशाल्लाह। 5वां सवाल और ये लेवल 1 का आखिरी सवाल है। मोहम्मद रज़ा आपके लिए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने किसके लिए फरमाया, आप दुनिया और आखिरत में मेरे भाई हो? ए जनाब हमज़ा अलैहिस्सलाम, बी जनाब यासिर अलैहिस्सलाम, सी जनाब अम्मार अलैहिस्सलाम, या डी जनाब अली अलैहिस्सलाम। जनाब मौला अली अलैहिस्सलाम। जनाब मौला अली अलैहिस्सलाम, जी। महफूज कर ले? जी। ओके कंप्यूटर, प्लीज डी जनाब अली अलैहिस्सलाम को महफूज करे और बताइए कि सही जवाब है या नहीं। यस, डी जनाब अली अलैहिस्सलाम इज द राइट आंसर, माशाल्लाह। 5 सवाल और एक एक सेकंड में आने वाले 5 जवाब और 5 बिल्कुल सही। नाजरीन, ये सफर दिलचस्प होते जा रहा है। अब लेते एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद देखते हैं इसी रवानगी के साथ क्या ये सफर आगे बढ़ेगा।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, ब्रेक पे जाने से पहले आपने देखा फुल स्पीड में ये सफर कंप्लीट हो गया लेवल 1 इसका। आइए देखते हैं सफर लेवल 2 में। रेडी? बेस्ट ऑफ लक। छठा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। ओह, आपके सामने एक तस्वीर है और अभी आपके पास 4 ऑप्शंस आएंगे। आपको बताना है इसमें इसका सबसे बेहतरीन जवाब क्या होगा इन 4 ऑप्शंस में। ए रुकू, बी सजदा, सी कयाम या डी तशहुद। बी सजदा। बी सजदा, श्योर? श्योर। ओके कंप्यूटर, प्लीज बी सजदा को महफूज करे और हमें बताइए कि सही जवाब है या नहीं। बिल्कुल सही जवाब है, माशाल्लाह। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो, आप सही जवाब दिए जा रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आपकी मुस्कुराहट बढ़ रही है और माशाल्लाह हम लोग सब आपके लिए बहुत खुश है और उम्मीद करते ऐसे ही करते करते आप पूरे 15 सवालों के सही जवाब दे दोगे। आगे बढ़े। 7वां सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। इनमें से किन परिंदों ने अब्राहा पर हमला किया? ए कौवा, बी चील, सी अबाबिल या डी कबूतर। सी अबाबिल। सी अबाबिल, श्योर? श्योर। महफूज कर ले। जी। ओके कंप्यूटर, प्लीज सी अबाबिल को महफूज करे और हमें बताइए कि सही जवाब है या नहीं। बिल्कुल सही जवाब है, माशाल्लाह। 7 सवाल पूरे हो गए, तकरीबन आधा सफर मुकम्मल हो गया, आधे से कुछ कम मुकम्मल हो गया। क्या वाकया था ये अब्राहा का? ये अब्राहा जो था वो एक मतलब वो अपने टाइम का एक राजा था। तो उसको क्या करना था कि खाने काबा में सब तवाफ करते थे, तो वो उसको तोड़ के उसका जो एक किला टाइप था उसमें सबको तवाफ करना चाहते, तो बड़े बड़े हाथी लेके लश्कर लेके आया था कि मैं खाने काबा को गिरा दूंगा। मगर तभी अल्लाह ने अपना एक मौजिज़ा दिखाया कि अबाबिल जो बहुत छोटा परिंदा रहता है उसने पत्थर फेंके, उसने पत्थर अपनी चोंच से फेंके तो सारे हाथी सब मर गए। माशाल्लाह, वजाहत बिल्कुल सही है। अल्लाह आपको सलामत रखे और इसी तरह से अपनी पढ़ाई को बाकी रखना। वेरी गुड। 8वां सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। फिरौन और हामान किस नबी के जमाने के मगरूर थे? ए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, बी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, सी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और डी हजरत नूह अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। श्योर? श्योर। महफूज कर ले। जी। फिरौन सुना हुआ नाम? जी सुना हुआ है। पढ़ा हुआ है? पढ़ा हुआ है। हामान भी पढ़ा हुआ है? जी। महफूज कर लूं? कर ली। ओके कंप्यूटर, प्लीज सी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को महफूज करे और हमें बताइए कि सही जवाब है या नहीं। सी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बिल्कुल सही जवाब है। फिरौन उस जमाने का जालिम बादशाह था और हामान उसका मिनिस्टर था, वजीर था उसका। 8 हो गए। 9वां सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये एक आयत है कुरान की, आपको ये ऑडियो सुनना है और बताना है ये कौन से सूरे की आयत है। रेडी? कंप्यूटर प्लीज प्ले दी ऑडियो। आपके ऑप्शंस है ए सूरह अलक, बी सूरह कद्र, सी सूरह बय्यना या डी सूरह ज़िलज़ाल। सी सूरह बय्यना। सी सूरह बय्यना, श्योर? श्योर। महफूज कर लूं? आप 9वें सवाल पे हो। एक और बार ऑडियो सुननी है? यस। सी सूरह बय्यना महफूज कर लूं? ओके कंप्यूटर, सी सूरह बय्यना को महफूज करे। और पहली बार मैं इस क्विज में देख रहा हूं कि मोहम्मद रजा थोड़े से प्रेशर में है। कितने % श्योर हो?
60. 60. اب تو محفوظ ہو گیا. اوکے, کیوں بینہ سلیکٹ کیا؟ کہ لاسٹ میں آیت میں بینہ سنائی دے رہے. اچھا, گیس ورک. چیک کر لے. اوکے کمپیوٹر پلیز ہمیں بتائیے کیا اس کا جواب سی سورہ بینہ ہے؟ بالکل ہے, ماشاءاللہ. سی سورہ بینہ اس کا صحیح جواب ہے. یہ سورہ بینہ کی 4 آیت تھی. آگے بڑھے, جی. ایک سانس بھر لے. 10واں سوال آپ کے کمپیوٹر اسکرین پر. ان میں سے کون سے امام علیہ السلام کی والدہ کا نام سوسن ہے؟ اے امام محمد باقر علیہ السلام, بی امام جعفر صادق علیہ السلام, سی امام حسن عسکری علیہ السلام, یا ڈی امام علی علیہ السلام. فلپ. فلپ ترنت ہی دیکھتے ساتھ ہی سمجھ میں آ گیا کہ یہاں پر رسک نہیں لے سکتے, 10ویں سوال پہ ہم ہیں. اوکے کمپیوٹر, ہمارے دوست آپ کی مدد چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ آپ اس سوال کو رد کر دیں. یہ سوال رد ہو گیا, لیکن اگر آپ کو اس کا جواب دینا ہوتا تو آپ کیا دیتے؟ سی امام عسکری. سی امام حسن عسکری علیہ السلام. یہ ایک واحد موقع ہے پورے ہمارے سوالوں کے سفر میں کہ جب آنسر صحیح ہوتا ہے تو افسوس ہوتا ہے, اور آپ کا جواب بالکل صحیح ہے. امام حسن عسکری علیہ السلام کی والدہ کا نام سوسن اور بعض روایتوں میں حذیف اور سلیل بھی ہے. آگے بڑھے, فلپ کیا اور سوال. کمپیوٹر فلپ کیا اور سوال پیش کرے. وہ فرشتہ جس نے امام حسین علیہ السلام کے گہوارے سے مسک ہو کر شفا پائی کون ہے؟ اے روح القدس, بی میکائیل, سی فطرس, یا ڈی اسرافیل. سی فطرس. سی فطرس. جی. محفوظ کر لے. جی. یعنی 1 سیکنڈ میں ڈیسائیڈ کر لو لائف لائن یوز کرنی ہے, کیا کرنا ہے یا نہیں ہے. نو سیکنڈ تھاٹس. کمپیوٹر پلیز سی فطرس کو محفوظ کرے اور ہمیں بتائیے کہ صحیح جواب ہے یا نہیں. یس, سی فطرس بالکل صحیح جواب ہے. ماشاءاللہ. اور اسی کے ساتھ آپ نے آپ کا لیول 2 بھی مکمل کر لیا ہے. تیار ہو لیول 3 کے لیے؟ جی. آل سیٹ. ناظرین, وقت ہو چکا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد ہم سید محمد رضا کا سفر آگے بڑھائیں گے لیول 3 میں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین, بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے دیکھا صرف ایک لائف لائن یوز کیے ہوئے سید محمد رضا نے اپنا لیول 1 اور لیول 2 مکمل کر لیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں ان کا سفر لیول 3 میں. ریڈی؟ جی. 11واں سوال آپ کی کمپیوٹر اسکرین پر. قربانی کی ابتدا کس نبی کے بیٹوں سے ہوئی؟ اے جناب نوح علیہ السلام کے بیٹے, بی جناب ادریس علیہ السلام کے بیٹے, سی جناب ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے, یا ڈی جناب آدم علیہ السلام کے بیٹے. سی جناب ابراہیم کے بیٹے. سی جناب ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے. جی. اوکے, یعنی آپ کا بولنے کا مطلب ہے اس سے پہلے اللہ نے کسی کو قربانی کے لیے نہیں بلایا تھا؟ نو. سوچ لیجئے, محفوظ کر لوں میں. آپ نارملی آپ کا پہلا گیس صحیح رہتا. بات رائٹ ہے, آپ کے جو واقعہ آپ کے دھیان میں ہے وہ صحیح ہے کہ بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے لیے لے گئے تھے. لیکن سوال یہ ہے کیا کبھی کسی نے قربانی اللہ کے لیے کی ابتدا کب سے ہوئی تھی؟ اور قربانی, ہاں, ڈی جناب آدم کے بیٹے. ڈی جناب آدم کے مطلب بیٹے. قربانی چالو کن کے بیٹے. ہاں, تو قربانی کا مطلب صرف وہ نہیں ہوتا, کمپیوٹر مطلب صرف وہ نہیں ہے کہ جان زندگی کی قربانی ہو. اوکے, اللہ کے لیے آفرنگز جو ہوتی ہے. اوکے, فرسٹ کس کے کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ ڈبل فریز. ڈبل فریز. آپ سوال سمجھے کہ نہیں, میں پہلے بتا دوں, آپ لائف لائن یوز کر لیں, مسئلہ نہیں ہے. قربانی جو آپ جس مزاج میں ہم لوگ یہاں جو کیا بولتے ہیں عید قربانی والی قربانی ہے نا, ہاں, اس سے مراد نہیں ہے یہ سوال.
اوکے, قربانی یعنی راہ خدا میں دینا جو ہوتا ہے. اوکے, جب اللہ نے کہا کہ بھائی لاؤ اور پیش کیا جائے, یہ ابتدا کہاں سے شروع کی گئی؟ ہاں, اس کا ایک طریقہ ہم لوگ کا یہ ہے کہ ہم لوگ عید قربان مناتے ہیں, جہاں ہم بکرے قربان کیا کرتے ہیں. اوکے, وہ ایک طریقہ ہے. لیکن قربانی کی ابتدا کب سے شروع ہوئی تھی کہ جب اللہ نے کہا کہ بھائی پیش کیا جائے کچھ؟ ڈبل فریز. ڈبل فریز. اوکے کمپیوٹر پلیز ایکٹیویٹ ڈبل فریز. کن دو کے بیچ میں کنفیوز ہو؟ سی ڈی. سی اور ڈی. کسے پہلے چیک کریں گے؟ ڈی. ڈی. کمپیوٹر پلیز ڈی. حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کو محفوظ کرو اور ہمیں بتائیے کہ صحیح جواب ہے یا نہیں. ڈی, حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے از دا رائٹ آنسر. سب سے پہلے حضرت حابیل اور قابیل سے ہی کہا گیا تھا کہ آپ پیش کریں. اوکے, اللہ کی راہ میں. ریڈی؟ صحیح. جی. آگے بڑھے. جی. 2 لائف لائن چلے گئی, ابھی بھی ایک موجود ہے. 11 سوال لیکن ہو گئے. 12واں سوال آپ کے کمپیوٹر اسکرین پر. ان میں سے کس مغرور دولت مند نے اپنی دولت کی نمائش کی؟ اے حامان, بی قارون, سی فرعون یا ڈی نمرود؟ بیٹے تو سب اسی تھے لیکن ایک اس کے وجہ سے بدبخت کہلایا بہت. سبھی سب اپنے زمانے کے چاروں چار جو ہے ثروت مند لوگ تھے. اوکے, لیکن کون وہ ہے جس کو اتنا پیسہ مل گیا جس کے بعد وہ بدبخت بن گیا؟ ڈی نمرود. ڈی نمرود. محفوظ کر لو. جی. آپ تھوڑا سا سوچے, اس لیے میں ہمت کرتا ہوں پوچھنے کی. ایکسائٹمنٹ ہائی لیولز پہ ہے. 12ویں سوال پہ ہو. 4 ہی سوال بچے ہیں سفر مکمل کرنے کے لیے. 50-50. یعنی 50-50 لائف لائن یوز کرنا ہے کہ 50-50 شیور ہو؟ 50-50 لائف لائن. 50-50 لائف لائن یوز کرنا ہے. اوکے کمپیوٹر, ہمارے دوست سید محمد رضا پھر سے آپ کی مدد چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں ان 4 جوابوں میں سے 2 غلط جواب ہٹا دے. آپ کے آپشنز ہے اے حامان, بی قارون. نمرود جس پہ آپ کو ڈاؤٹ تھا وہ تو 50-50 میں. کمپیوٹر نے آپ کی تھوڑی مدد کر لی. لائف لائن میں لائف بچ گئی. بی قارون. بی قارون. جی. شیور؟ شیور. محفوظ کر لے. جی. اوکے کمپیوٹر, ایک بار اور کانفیڈنٹلی بول دو, بی قارون. بی قارون. اوکے کمپیوٹر پلیز بی قارون کو محفوظ کرے. کتنے % شیور ہو؟ 80. 80% شیور ہو. آپ کو قارون کا واقعہ پتا ہے تو پھر 80% شیورٹی کہاں سے آئی؟ گیس ورک. گیس ورک. دل مطمئن ہے اس پہ. چیک کر لے. ابھی تک تو آپ کے دل نے بہت ساتھ دیا ہے. 12ویں سوال پہ ساتھ دے گا کہ نہیں؟ کمپیوٹر پلیز ہمیں بتائیے کیا اس کا صحیح جواب بی قارون ہے؟ اور اس کا صحیح جواب بھی قارون ہی ہے. قارون بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک بہت توریت کو سب سے بہتر طریقے سے پڑھنے والے میں شمار ہوتا تھا. پھر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی کہ اللہ اسے ثروت مند بنائے. اللہ نے اسے علم بخشا اور اس علم کی بنیاد پر اس نے زبردست پیسے بنائے. کتنے پیسے بنائے کہ چابیاں اٹھانے کے لیے اسے اونٹ رکھنے پڑتے تھے. یعنی سونا وہ رکھتا تھا تجوریوں میں, ان تجوریوں کی چابی ہوتی تھی, ان چابی اٹھانے کے لیے اونٹ رکھنا پڑتے تھے بھائی کو. بہت ثروت مند تھا. پر اس نے پھر اپنے دولت کے نشے میں بدبختی کی اور ہلاک ہو گیا. بڑا زبردست واقعہ ہے. جب آپ سوالوں کے سفر سے فارغ ہو جاؤ تو جا کے اسے پڑھنا. بہت دلچسپ واقعہ ہے.
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگیاں نقل ہوتی ہے، اس چیپٹر میں ان کا بھی ذکر آتا ہے. آگے بڑھے. جی 12 سوال پورے ہو گئے لیکن ساری لائف لائن بھی یوز ہو چکی ہے. ابھی آپ بالکل اپنے دم پر ہو. ریڈی؟ 13واں سوال آپ کے کمپیوٹر اسکرین پر. سورہ کافرون ان میں سے کس جگہ پر نازل ہوا؟ اے قطیف، بی یمن، سی مکہ یا ڈی مدینہ؟ سی مکہ. سی مکہ جی محفوظ کر لیں. جی شیور ہو جی 100%؟ اوکے کمپیوٹر پلیز سی مکہ کو محفوظ کرے. آل سیٹ. چیک کر لے. سورہ اکثر 2 ٹائپ کے ہوتے ہیں، کچھ مکی سورے ہوتے ہیں اور کچھ مدنی ہوتے ہیں. کچھ سورے مکے میں نازل ہے اس لیے مکی کہتے ہیں، جو مدینے میں نازل ہے وہ مدنی کہلاتے ہیں. آپ کو یقین ہے؟ چیک کر لے اور ہمیں بتائیے کیا اس کا صحیح جواب سی مکہ ہے؟ یس، سی مکہ از دا رائٹ آنسر. 13 سوال ہو گئے، فقط 2 سوال رہ گئے اسے مکمل کرنے کے لیے. 14واں سوال آپ کے کمپیوٹر اسکرین پر. ید بیضا یعنی چمکنے والا ہاتھ کس نبی کو عطا کیا گیا؟ اے حضرت موسیٰ علیہ السلام، بی حضرت صالح علیہ السلام، سی حضرت یحییٰ علیہ السلام یا ڈی حضرت نوح علیہ السلام؟ اے حضرت موسیٰ علیہ السلام. اے حضرت موسیٰ علیہ السلام. جی شیور ہو؟ جی محفوظ کر لو. کمپیوٹر پلیز حضرت موسیٰ علیہ السلام کو محفوظ کرے اور ہمیں بتائیے کہ صحیح جواب ہے یا نہیں. اگر آپ نے اتنی بڑی مسکراہٹ کے ساتھ کہا ہے اے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو یقیناً وہ صحیح جواب ہی ہوگا. ماشاءاللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کئی معجزے عطا ہوئے، اوکے، جس میں سب سے فیمس عصا ہے اور دوسرا وہ چمکنے والا ہاتھ ہے. ید بیضا. 14 کوشچنز ڈن. بس ایک سوال رہ گیا. آج یہ سفر مکمل ہو جائے گا ناظرین. ریڈی؟ 15واں سوال آپ کے کمپیوٹر اسکرین پر. کس سورے میں طالوت کو سردار قرار دیا گیا جالوت سے لڑنے کے لیے؟ اے سورہ بقرہ، بی سورہ روم، سی سورہ نمل، ڈی سورہ انعام؟ طالوت مینس طالوت اور جالوت کے واقعات فیمس ہے، اوکے. حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو مار گرایا تھا. اس وقت جو بادشاہ تھے وہ حضرت طالوت علیہ السلام تھے. اللہ نے ان کو یہ بادشاہت عطا کی تھی. یہ واقعہ قرآن مجید میں نقل ہے. آپ کو بتانا ہے کہ قرآن مجید کے کس سورے میں نقل ہے. آپ کے 4 آپشنز ہے. اے سورہ بقرہ، بی سورہ روم، سی سورہ نمل یا ڈی سورہ انعام؟ ڈی سورہ انعام. ڈی سورہ انعام محفوظ کر لے. اوکے کمپیوٹر پلیز ڈی سورہ انعام کو محفوظ کرے اور ہمیں بتائیے کہ صحیح جواب ہے یا نہیں. 14 سوال تک سرپٹ جواب دینے کے بعد 15ویں سوال پہ پہلی بار آپ نے غلط جواب دیا. سید محمد رضا، یہ واقعہ سورہ بقرہ میں نقل ہے. اتنا بہترین جا رہا تھا یہ سفر، اتنا بہترین جا رہا تھا یہ سفر. بس ایسا لگا تھا کہ یہ آخری پڑاؤ ہے اور ہم مکمل کر چکے. آج اگر مجھے غالباً یاد ہے تو کم سے کم پچھلے 3 سال کے اندر کوئی جینٹس نے یہ سفر مکمل نہیں کیا. مجھے لگا آج میری کھوج مکمل ہو جائے گی اور جس طرح سے تم جواب دیتے آ رہے تھے میری امید بڑی ہوئی تھی. اور 14 سوال تک لائف لائن کو بھی بہت صحیح طریقے سے یوز کرنے والے سید محمد رضا نے غلط جواب دیا ہے. سورہ بقرہ اس کا صحیح جواب ہے.
بہرحال 14 سوالوں کے صحیح جواب دینا اپنے اندر کوئی ایک چھوٹی اچیومنٹ نہیں ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ یہاں تک پہنچے. انشاءاللہ جی آپ گھر جائے، پھر سے جب اگلے سیزنز اناؤنس ہو گئے تو آپ پھر سے فارم دے، اور جو یہ ایک سوال کی وجہ سے یہ سفر رہ گیا ہے اسے آپ مکمل کر لیں. سید محمد رضا، آپ نے 14 سوالوں کے صحیح جواب دیے، یعنی 2 پڑاؤ مکمل کیے. یہ رہی آپ کی انعامی رقم. انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ آئندہ سیزنز میں آ کے اس سفر کو ضرور مکمل کرو گے. جی ناظرین، اب وقت ہو چکا ہے کہ آپ ہمیں اجازت دیں. اگلے ہفتے ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے ایک اور نئے مسافر کے ساتھ. جب تک کے لیے دیکھتے رہیے چینل ون.